Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para kiai, para guru sehadir kesempatan malam mangkin, secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Arifin sesangat abdina amul ja'aki, ajunan Kiai Haji Muhammad Jazuli Mudhar Magister Hukum Islam juga sangat abdina taati, ajunan semulja Kiai Haji Shodiq Jauhari, ajunan semulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan semulja Kiai Haji Hanan Hadi, ajunan semulja Kiai Haji Khalil Ruslan, tak kaleb ajunan semulja Kiai Abdul Jalil, terjukan ajunan Kiai Jumatun. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku desa Tambak Sari Ki Gadinto Bapak Sujibnu beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, dan juga Bapak Bupati Sumeneb yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kamil beserta seluruh jajaran rombongan dari Basnas yang hadir. Tidak lupa juga Aliansi Ansor yang juga hadir, dan juga Banser dan seluruh jajaran muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, jamaah masjid Nurul Islam seemul jaki sareng ajunan Allah. Nyereng kaula sareng ajunan sebagai awal pamatur asyukur dak ka Allah. Sekak dima Allah tak pernah ambu aparing nikmat dak kaula ajunan. Dari nikmat sepaling raja eki kak dinto cekak iman ben Islam eyate ben eda dak kaula ajunan. Malam samangken kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat sehat, paringi nikmat sempat hadir dek ke acara sesangat muljah engki kak dinto majelis zikir memperingati tahun baru Islam dan juga santunan anak yatim. Tempat sepaling muljah engki kak dinto telema epon Gusti Allah masjid bulan sesangat muljah iki kak dinto bulan Muharram asareng kelaban orang-orang seemul jaaki para alim para ulama. Semoga kemuljaan separengaki malemangken dak kaula ajunan sareng Allah. Benih cuma itunya bisa awas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan sareng Allah pakun peteti orang muljah sehingga seteja hadir termasuk dari ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek na kaula ajunan dari peteng putu iki berkata orang ilmu. Sekalaban ilmu sa efek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil, antara saya ben setak saya.
kalaban raja pengarap semoga satu jasa hadir teti orang sekenging syafa'ai pun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, apona pamik penting mengadakan peringatan hari besar Islam yang pada malam hari ini adalah tahun baru otabak ngak-ngi bulan Muljah sebulan kak dinto manabi dalam kitab esuputaki Muharram tanggal 10 ni kabede situng are semulja nyamana Asyura polan nyamana Asyura biar yang tambak sari pahe kocak sorah kan togi mungkin aslina Asyura tepane reng jumenep sorah sengarang burdanya mana al Imam Abu Soiri asli Mesir cepon reng Arab Abu Siri depak katampe sari siri. Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saungkuna bitongna bulan mungku Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan langit dan bumi ditetapkan di kitab yang nama kitabnya Lauhil Mahfuz. Beda 12 bu lah dari 12 kata Allah minha arba'atun hurum kengak nyereng tambak sari dari 12 ni ka beda 4 bulan se-4 ni ka imul ja'aki bi Allah setelok apolong sesitung apesa panapa setelok se apolong Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram se apesa recep. Makanya bulan makin ke bulan Muljah masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Allah seadabu secara langsung cak bulan makin Mulja'aki sareng ajunan epon Guste. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Qa'dah itu berasal dari kata qa'adah. Qa'adah ini keartian toju. Dzulqa'dah bulan seandi toju. Anapa mi'nya seandi toju? Polan bulan Dzulqa'dah ni ke para sahabat ben orang-orang sebelum Kanjeng Nabi paperangan paprei libur tada perang sehingga para sahabat bulan Dzulqa'dah ni kaju toju. Nggih? Polan Dzulqa'dah ni ke sebelum manikah bulan telasan mare nanika telasan teti Dzulqa'dah ni kocak diapid 2 lebaran. Makanya mana bisa aube depak kata Mbak Sari aslinah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram depak ada enak tekepe tekae kula tanya ke Abdul Jalil gitu furi kantonya mana bulan marina sawal na patekepe eko engken kula tanya saya mai tekepe je siapa ada enggak mak bisa mangkinya mata kepe sembian polannya mana tekepe akhir orang banyak tako abangun Roma cak abangun di bulan tekepe arapa tako tekepe beda sini kaki ongke ke Malaysia anak cak ongke setia ke Malaysia ongke bulan datang setiap bulan tekepe arapa menungke setia kak tako tekepe sampai si abini ya Eropa burung si abini setia bini bulan datang ya kok arapa tako tekepe Cabi ni takut terkepe. Cagla ni kan yang tak tahu kakek. La Dzulqa'dah ni ke bulan seemul jaki sareng ajunan epon Guste. Bah, tentang tambak sehari ni kemun bangun Roma tepak bulan terkepe ni kesalah orang atau kardok laki bini paha pesa. Tambak sehari ni kemun ongke ke Malaysia tepak ke bulan terkepe nyari lako tak lem nemo salah lako tak oleh mulai tangkap polisi. Bapak Ibu hadirin perlu ingatkan kalau ada orang melakukan sesuatu di bulan Dzulqa'dah ternyata mendapat ketidaksesuaian kalaban harapan umpama musibah
umpama palang gara-gara ngawal Roma nganam Roma ngantang Roma bulan tekepe otaba ongka ke Malaysia bulan tekepe pas tak fajar lah konak pah mulai tangkap polisi nih kebeni marke bulan nah secuba marke sampian ke bulan nih ka andi persangkaan cuba de guste nah ini kesebahaya buk jadi ku lebih sampian andi sangka cuba ke pangeran cuba ni kebi Allah bekal ebekia jadi mun sampian ni kangang ke bulan tekepek ni ke bekal tak saya maka tak kira saya yongku saya tak masai beni bulan nak dul kok deni ke fokus saya tak masai persangkaan sampian ke pangeran ni kebi Allah bekal etome beaki karena Allah adabu dalam hadis qudsi anah inda dhanni abdi bi engkau je tergantung persangkaan datang ke bulan ke engkau mun engkau isangka bagus apa bagus mun engkau isangka cuba apa cuba udah bi sampian cak kapi sangka kapi yarte beda munyi wak-wak beda orang mate je ai kok cang sapa sih mun beda wak-wak beda orang mate reka dari bering wak-wak kata da amun nyereng mate mi atal-talan sebenarnya banyak tak banyak ring mate di bering beda wak-wak kamu nyi amunya ada macam maki wak-wak ka mate mun di bering nggih Badereng mate pah mari mandi tanya aki lecak je lecak eko. Arab apa puk mun lecak banyak reng mate mari na le eko. Macam-macam kak kapan se mate lecak mari na banyak reng mate make se mate gere pakun mate kabir ya kak. Lepas gere reng mate na ada se lecak. Macam-macam e pototok bi malaikat sehadir neh pakun mate. Make se mate ada se lecak le gere kabir mari na pakun pototok keng bekto na ta oning. Sehadir ni ke mate tak mate budian. Mate keng bekto na untung di Allah rahasia aki sera mate ka ada tak ipangki napa sampian sera bunikah saya ka ada kula sebudian apa mi agenda ya otabe sapelikah kula saya mate sebudian dak remes cocok engkau mate dak ada deh ya kan entar dak ada dekat kata Mbak Sari lah pate enah arami tak ada cekel libun temur gila kita masuk foto pak kering apa dina dia Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang yang tidur dan bermimpi buruk, cai pun ulama tak oleh ngarteen cuba mimpi. Mun iarte cuba mimpi ni kebekal tomi peongku. Jadi maka mimpi cuba tak usah. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk pula baginya. Asik kok. Ini lagu itu tepuk tangan kan. Ada tahun datang nang kaki orkes boy. Tangki. Tak usah arti coba. Makanya Rasulullah menyatakan ar-ru'ya salihah minallah. Kayak ereng tambak sari. Duh sudah napa kan tuh nih. Baji Andeng mi watu huwa segen. Lemon baji kan ni. Karena sini kenyaman ni kampo tak pada lah kan. Engki di beri kula kaunjangan nyaman ada kekelek. Ternyata burombu. Ni kan antar kaji baji ternyata watu wah. Baca makin sepaling ngode kula macam makaro. Kula ni umur 13 tahun. Kula kelahiran tahun 90. Telok tung. Makanya can kelak pola beda jatem ki kene pahambung tak pati tua. Ar-ru'ya salihah mimpi sebagus datang dari Gusti. Wal hulmu minas syaitan. Sementara mimpi cuba nika dari setan. Mimpi bagus dari Allah. Mimpi cuba dari coba kene kepala kene ngarti bi hula ben sampian cek mun mimpi cuba tak kira beda artena arapa dari setan mimpi cuba deh bu saya dari Allah ni ke mimpi bagus ki terus aki bi kanjeng Nabi man ra'a minkum fi naumihi ma yukrihuhu pasera orang seasarin iantarana sampian pas mimpi cuba pas sampian takut gara-gara mimpi ni kecuba falyanfuth an shimalihi thalatha maka kapan ngiding sampian acopa ka kacir telo kalih cuh keng mana coba ateng ku gelu kak takok sebini na bede se kacir
Ebak mu nabi ini nana. Mari nikah pas doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Ya Allah, tan kula anyu raksa dari mimpi cuba. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Pala sampian ca Arab ta oning cek paksa aki ca Arab ta kok marina Allahumma bah cengeng. Allahumma. Ki pada bi orang ngadu aki orang mate kak. Orang ngadu aki orang mate nih. Kemun beda tahlil itu tutup kala doa. Maka ulama ni kesepakat doa ni kebekal depak. Salah satunya yang berpendapat adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Imam Syafi'i ini keajabu mun bada orang ngirim kenceran ke orang mate mun itu tutup kala doa maka tak mang pole bekal etremah bekal depak dek kasih mate. Katina pacaran doa Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya. Keng mun ta uning ca Arab tinggal makita ca Arab ca Madura pa. Ya Allah, abdi nanyo onda ajunan Tuhan pangeran sateja pamausan kulhu yasin ben sateja seemaus pada pa akidah sateja almarhumin almarhumat secara khusus kanjing Nabi sateja para sahabat bang sepo kaula ajunan de senikah. Teti tak uning ca Arab ca Madura Allah pada ngerti. Tap mun sa apa sa tak tahu. Kula abi te Pontianak teti apa sa tak ngerti. Pala tak tahu apa sa tina makita apa sa pada kak. Ladar nyandar tu patuna Masjid Bun Murda jana ko cana pamireng de ieu. Bi malaikat malik itu mujak tak tahu papaan tak kaya dek. Pahangka tak nengah ya lah. Saya baca cekik buru jo pada pagi ya. Menjadi embak semati ruang. Oh iya, matua beri didiknya. Saya enggak deh. Can malaikat cek tepo kecolok ngarai. Bagi tak apa, saja apa sekian cek ngucap saya enggak le benih akan tukar menjadi aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Madura gak apa-apa. Orang yang bermimpi lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Caipun kanjing Nabi la yadurruhu syai'a. Maka tak kira bahaya akidah ke orang sa amin pene ketung situng tak kira bahaya. Sepenting sampean mun amin pe cuba acopa ka kacer ge. Pon. Ni ke bulan Dzulqa'dah. Tetih Dzulqa'dah ni ke bulan bagus, Dzulqa'dah kak dinto bulan muljah, Dzulqa'dah kak dinto muljah ki sareng Allah. Mun kaula ben ajunan ala kutung situng bulan Dzulqa'dah ternyata pah oleh musibah beni marke bulan nah tapi justru karena kaula ben panjenengan ampun coba penyangka dak Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga persangkaan kaula dak ka Allah bi Allah ni ka aki karena Allah ada mu dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Pramila kak dinto mulai samangken tak oleh ranurai coba ben tak oleh ngerteen mimpi coba engko lek mun mimpi kiki je oke biasa nak kasakena. Engkau lek mun biasa na sandal amin peta poro biasa na mangkacong keng burle-buren boleh. Nggih, tak oleh. Jadi sampean tak oleh ngerti coba. Niki mun sampean ngerti coba gue lekuk sampean selake abine poleongku terus sampean tak biasanya pakai minyak wangi. Tak biasanya engkau begini. Tak ada yang terasa hakim bagi sesepuh deh ya kok. Pon. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah, bulan eka di para sahabat ni ketujuh. Sehingga karena tujuh nyami Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah, ana pemi nyami Dzulhijjah. Polanan neng bulan Dzulhijjah kak dintok kaula sareng ajunan ongke haji. Lamba mangken ada cangring tambak sehari rukun Islam kadene ngempak ya kok. Syahadat, sholat, pasah, zakat ada haji nadu tahun. Nggih. Mantar bi Allah kondisi tuli normal pole. Mantar kaula ben sampian bisa oge ke Mekah. Sehadir mantar haji. Aduh, mecek ka aja nah, mari majar Bu. Beni urusan majar, urusan takdir nggih. Maka kita andi pese muncang pangeran haji mangkat sampian. Ya tahu deh Pak ke Mekah di apa deh Pak ke Mekah sen tak. Lah cuman punten tak usah terlalu repot. Lah takdir nika tentu aki Allah pun. Selangkong saya lah seni ketegi. Tak usah unjuk rasa, tak usah ampun. Lah toro aki. Nika lah kesokan Allah. Tak usah nyala aki, tak usah. Pala tak bisa ala ko kenceran saya ke Mekah bede kenceran eropok compok saya pada ben kenceran orang haji cai pun. Panapa mun bede orang bini pah gelem nyium kalake nah. Laki na tibi buki.
Centar ka laki na tatangko. Bebenih mau ngocak laki sampean deki pah nyepu make laki na orang padoh. Mun bedereng bini gelem nyium ka laki na tibi maka nang kitab Adabul Mar'ah esuputaki pada ben nyium Hajar Aswad. Benih karo dengudan benih karo mantan nanyar make mantan laju pipi obe embaje padoh. Teti mulai dari kantor deki balake sare kadeng. Pah raga kau makake cetak kau. Le mulai temu cetak kebi sampean pah teku nawaitu nyium Hajar Aswad lillahi ta'ala. Lepas tot serotot mun tak tega sopu. Mun tak tega sopu cak ambu aki buki. Apa na boleh balaki ngelakar la celeng polos asli cak Aswad aja. Nggih. Bodangki kak ni kekenceran. Bo sampean mangken ni kemaki andi 30 juta tak bisa antar nyium Hajar Aswad. Cuman sampean mik tega amudal 30 juta cak mangken tutup maki andi saya tak kira mangkat. Mun Roma bedah saya pada ben nyium Hajar Aswad tahu saya Roma apa gemet. Abah kiong kuan kak mangkana laki bini ni kan ibadah kapi keng reng laki nekuk tanang reng bini tasakotot dunubuhuma min baini khilalihima mun bedereng laki nekuk tanang bini nah acap-capan tu seni kepada bi kilina aing mangkana rok pasar kan banyak reng bini tekuk tanang bi selaki bi tatang kene tanya aki tanang bini ni tekuk tok kak mak le keker tu sana nyampit selaki benjak le beni marga tu sa ada motor aki dak keren pese sa belen cemarin. Nyium ke selake pada bi nyium Hajar. Jadi selama PPKM lah ni kebekalak kofu. Mun sampai reng bini ni minta keada ke selake, perengaki bini-bini je. Mun sampai minta keada ke laki, na sampian benih karo nyium Hajar Aswad pada ben azyaro ke Mekah Madinah bu. Kejak ben raja bu, pada ben azyaro ke Mekah. Sepenting reng bini minta keada ke selak. Teti mun mari isak selake entari ke langker leso kake kak. Arab le muntajek le sonang kok terus minta atrapok demak le terontra ke Mekah Madinah wajak selake santre wah tang sini kenyampit apa na boleh karo ke Mekah Madinah le maki ke Mesir pada pak ai kok kol beluk je buk pokok letung pak jagaan boleh kan leso kaki kan Arab le bola ajak mangkada ke Mekah sekalian laki jangan selake mata ogi ya kakek ko mayu-mayu mangkat pah nginep di sejak mulai sopu Masjid Tarhim wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam deki bisa antarnya ku sopuan. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. Si bini bahajakan boleh kasih laki kak. Wong kita apa jang sepuh pula ajak mangkada ke Mekah sekalian lagi. Selaki gara-gara nada lek tompes pesawat tai kok. Bayi ajak mangkat ke Mekah ada abuk. Mentak numpak pesawat ku bisa. Jadi tinggal makin tak bisa ke haji, makin kita bisa ke Mekah, menter bisa ke lain kesempatan nggih. Menter sampean saja jenis kata apa saya itu tak terkeda pak azyaro ke makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dinamai Dzulqa'dah karena bulan kak dinto sahabat alengki tojuk perai dari peperangan. Nyamai Dzulhijjah bulan kak dinto ongke haji orang Islam sateje dari alam tunya dak ke Baitullah. Senomor telok Muharram. Apa napa mi nyamai Muharram? Muharram kak dinto bulan ihram maki mate yoreng ben Muharram kak dinto artena muljaaki. Mangkana pas nyamai Muharram. Apa napa mi bisa muljaaki? Banyak kejadian luar biasa yang terjadi bulan Muharram tepat tanggal 10 nyamai can gela Asyura. Gela cepon penyambut ampun nyataaki man masahayaduhu ala ra'siyati min yauma Asyura.
Rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Saking dari baku setanggal 10 bulan Muharram, pasir beda orang ngusap cetak ke anak jatim tanggal 10. Tanggal 10 tak ngusap mangkin pada kodo saya ngusap obung anak jatim tanggal 10 bulan Muharram. Rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obung ngangkat derajat orang saya ngusap. Jadi mun jatim ma obung beda 1000 derajat saya ngusap yang kak derajat. Mun obung jatim ma 2000 derajat bi Allah yang kak. Beda saya tanya, mun jati ma kundul tadi. Mun jati ma kundul ngosak kula ke sampean. Kula jatem dia bu. Malah kula jatem du kale. Bapak kula mati embu alake pole, mati pole. Mangken alake pole keng mentir tak mati akia. Apa jatem telo kale kok ada sing ngosap sekali. Malah beda sing ngosap kerja watu ada enak. Mun bagian watu sapa ora ada boy. Ya sapa tibe nggih. Lah cuman cek pun gelak benih cuma ngusap tapi apa ring ngusap petok enggak ring bongkalan salah tak abri pes ya ungge ki ke atas panggung ngusap ki ya kita abri obung je tema tegoi pasal but salah tak nyumpung pes ya ngusap ki ya bah entar atanya ke atas embuung maria laki ya kok salah tak abri mere bongkalan bongga mun sumenep tade tade bidene ki dadi punten reng sumenep lambok buk gelak ketika kerdus jalan untuk santunan anak yatim nanti akan dihitung kerdus jalan kula jeling dari masjid alhamdulillah ibu kapita nengai pamasok ke kerdus deh ya tahu apanya apa ngalak seedalum tak sepenting tak dengan lai pasang kapi bu nih kebuk lambok kak sampian senyumbang gelak sampian seabri gelak itu akhirnya mantar Allah ibrang dengan lebih banyak sampian nikah abri gelak sampian ke jatem semasang sampian nikah tak elang justru setunya na sampian seebeki meskipun gelak bak semua tengercet panik ke beda-beda kerdus apa duh minta gibe saya kayak ini karena ibu terpaksa make pesen 10.000 ada ke sekian ane pasang kah kerdus je ego kapi ni kata elang ni kesiding sampian justru tunyak sebeda eroma ben sebeda iya sak sita ebeki belum tentu sampian milo mangkana kanjing Nabi adabu malu kama qaddamta wa malu warithika ma akharta tunyana sampian ni keseebeki wa malu warithika ma akharta keng mun sebeda iya sak ni belum tentu sampian milo ni keding ahli waris mun sampian mate sampian kak kantong ibe obeng 100.000 belung polo ebeki ka kerdus gela 100.000 ebeki belung polo ka kerdus kare berempa pesena sampian benih kare du polo pesena sampian pakun kare belung polo seding sampian seebeki sedu polo ibu belum tentu sampian milo 20.000 beli kocak teti kerbek beli rokok teti kokos beli bakso teti good morning good metoning koning nggih sebelum polo saya bagi ni kangamba iya akhirat kuntu sagiran fakabbar tani engkau jeni kene marga sedekah aki teti raja wa kuntu faniyan fa abqaitani marga sedekah aki aslinah belum polo tada sinurok ka kuburan keng marga sedekah aki benih karo ka kuburan magi ka akhirat bisa meli swarga amin Allahumma apa mi amin kapi masang kapi gila masang kapi alhamdulillah nomor 2 sedekah nikah jen eka soki mangkana kanjing Nabi adabu mana kosomalun min sedekatin bal yasdat tunya mun ebeki sajen banyak kentena amin Allahumma mangkana kula andi kakak di Jakarta kakak kula ni ka ngucak oning kakak kula sampean nyaman kak Haji Roma Irama kakak kula ni ka ngucak senikah takkan susah karena sedekah bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya jalinan mesra antar manusia kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah pala abri apa setan dik nyengir boy deh aja sedekah kia sepenting cek jeng lanceng buk ya terus nah terus kalau pada tahu kan latihan cinta sampean pon
senyumbang itu akina menteri ganti na cumbanyan amin. Cuman perlu saya ingatkan dek kesenyumbang ki puru sampian saya beri ki puru ce aniat bagi ke jetem ce aniat bagi je ana apa sebab karena mun sampian muayyan tentu ki aniat bagi jetem maka selain jetem tak boleh ngakan ke pesena sampian. Jadi sampean niataki are bagi ke jetem ben ka keluarga jetem sehingga umpama bengedepak kecompok bi jetem beli beras embuung bisa ngampongakan tako andi tretan benih jetem tretan si benih jetem bisa ngampongakan mun niataki khusus jetem si benih jetem makin embung tak oleh ngampong dek ketunya jetem karena hukum berat munding jetem jelas paham. Begitu juga para donatur dan juga yang meminta sumbangan pakai proposal sumbangan anak yatim dan kaum duafa atau sumbangan anak yatim dan keluarga yatim sehingga peseding yatim ini keumpama beli beras depak kecompong beli cuko maka maki benih yatim mereka sepona ngakan oleh ternyata si benih yatim ngakan oleh keng mun enten tuaki untuk yatim si benih yatim tak oleh norok ke harta gak dinto karena harta yatim gak dinto ilindungi langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Mantar bi Allah ibreng negante selengkong banyak. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Lah di tanggal 10 bulan Muharram kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Banyak kejadian-kejadian luar biasa. Sehingga bulan mangken kak dinto termasuk bulan istimewa. Saya tak pada bulan-bulan selain. Tanggal 10 bulan Muharram Allah nyaporah kakalero enak Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadah. Adam kaki ben Hawa jenengan neng dalam swarga kakan kapti apa saya keterwe. Wala taqraba hadhihi syajarah. Keng saya Adam kaki cak mak semak kasih tumpung kareh. Arenya mana khuldi. Fatakuna minadh dhalimin. Mun kaki mak semak are ku kaki bekal zalim, kaki bekal rogi. Senga cek sampai semak kabua si anya makhul. Akhirnya Bapak Ibu hadirin, Nabi Adam nikah sareng Ibu Hawa, yen taren bi setan ni kepah sumpah kalaban asma Allah bahwa buah khuldi ini kata panapa deur aslina. Akhirnya Siti Hawa maksah kan Nabi Adam tore nakak deur tak panapa ka. Masa ku lebih sampian selain ni kakan buah ni kata kakan bi tiban puh Nabi Adam ni kapanas ka. Reng bini mun lang ucak senik kesemalam reng laki mak kita hidung tak kira ngide. Ki na bangki. Mangkana campo ngucaan senik ka buk campo maksaan kering laki ka icilau juga akabin lepak bulan ka tak pada bi kok ben kaki engkau ben kaki akabin oleh pak tahun ka ajaan ang tege pak lencak icilau ning pak bulan ka geleng apa dem pela ke becak engkau bi kaki pak tahun geleng berna telok koning merah biru geleng karet ko lapanas laki semalam tak ngide tedung beda acara mantan ngaji boleh semalam kak leku acara mantan ni mate morde remak arab balik lebe kodung se yang kuis kemak kan beda ilumari seberna konding kak se konding jo make anyar berna pada ben selaju mun ngangku jua kak ku leku kan kok yang ku tak asalin ki ngancam ke selake mun tak melaki kodung anyar kan beni engkok sitodus kan kaki sitodus kaknya ku tak kuat melaki engkok kodunge cak gelak kaki saya ku cangkok bu cak dengan acara mantan telo kali kodung ku tak ubah telok coba teku lagi na sampean se ibun lauk jo teku lagi na teku bi sampean reng laki aku can celeng yang ku keng salpa ngi reng laki na sampean aku canceleng ji benih keng kasalpaan bu beni keng mon ko canceleng ji ama kita asalin 3 tahun tade reng tau tang ko ca se teku pang pentong sekali bang ko cenah kene jo no patang ko ca se jeling hahaha iku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Adam dibujuk oleh Ibu Hawa torekakan kak. Akhirnya Nabi Adam itu termakan bujukan rajuan Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam ini keadaan. Cuman cek pun ulama tafsir. Musar ileh seelarang nikah buah khuldi seebara buah khuldi nikah. Nabi Adam ini kalau ada nikah, keng pada khuldi. Makanya kelero keng tak tu saja pun ulama. Karena benih seetot tu ada buah selain. Nabi Adam ini ada cidik bu. Nih keng ni seeda Ibu Hawa ni ko pahada banyak tu abi 2 biki buana. Jorajo. Arab kami agak lagi. Bok. Beku cerita tafsir ni. Sampuna buah khuldi dapat kata abung Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah makon malaikat Jibril pak keluar tarik boleh khuldi tabung Adam ben tabung Hawa tarik pak keluar.
Khuldi ni ka tarik si Nabi Adam sareng malaikat Jibril. Cekak tak bisa keluar, cekak ke leer dia. Mangkana enya mai khuldi re. Mun deng laki kan bede gak ya? Teku kabeh raganya. Teku tak kok bede sitadak, mun bede sitadak tulingan le kelero toju sampean. Nek khuldi buk cek ni kene saya ada buk cekak gendin naang. Digi buah dua saya ada dua kak iki. Ya burung tak terus sakin kok. Atau kayak pendong ben sandal di bawah. Yalah jelah sepenting ngerti ki. Pon. Di tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam, ini kan Nabi Adam gara-gara ada buah khuldi ini ke pas epotoron ke bumi. Bumi cepon ulama 200 tahun ni sapora tak bengal ngangkak saya rada kalangi. Napa saya baca? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Korla apal make khosirin tok la pendenan lah. Betembang tak apal sekali. Bumun apal khosirin ni kesampian banyak khosirin ni kayak Quran hu. Tangki. Ki banyak siapa ada ayat Quran ni. Ketika mun apal khosidin sampean pas sampai banyak para apal Quran. Pada Nabi surat Yasin sampean mun apal mubin saos Yasin ni kepada para hatam Yasin karena surah Yasin ni ke mubin ni ke ibali ipetong kali. Makanya Yasin ni ke banyak ayat siapa ada. Tetapi mun ngari beri banyak tahdilan, banyak orang seto, banyak kifayah, banyak orang seto. Akhirnya ustaz bendung maki kiai tak nemu. Akhirnya bagi benih kiai mimpin tahlil pah macam Yasin tak pati apal pah tak neku lebur macam Yasin le setengah langsung pah mari Yasin aslina macam asnika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal pas tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un embai budi pah ngucap lebur cong minta lekas ngakan naik lekuk kake boleh saya mimpin ya can malaikat can tepo kecolong ngarai ko. Lah di tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Adam alaihi salam esaporah sarek ajunan epon Allah subhanahu tanggal 10 bulan Muharram Allah mamateh Allah matakallam Fir'aun laknatullah Allah meselamat Nabi Musa dan Bani Israel dari tindasan dan penganiayaan Fir'aun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ayat nikah cepon ahli tafsir menceritakan kejadian tanggal 10 bulan ketika Nabi Musa berlari dengan Bani Israel, Fir'aun dan tentaranya nabeng dari budi. Nabi Musa tak bisa melewati sungai Nil karena terlalu lebar. Allah berfirman, toko laki tung ketemu Musa, toko laki tungket toko laki aini ke api yak kedua. Nabi Musa bisa lebar. Fir'aun norok bunte. Nabi Musa lah depa kasih tanda ai ngah Fir'aun beda engak tengah na sungai akhirnya bi Allah campur pole Fir'aun takellam dalam keadaan up kedaupan akhirah wa antum hina idzin tandurun manusia ni kamun la takellam mun lahnya bedepakeun leer kenangan ni kapadeng napa swarga napa neraka Fir'aun ngatelak kenangan neraka pah ngucap amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aduh iman engkau setia ka pangeran Bani Israil, iman engkau ka pangeran Nabi Musa, wa ana minal muslimin engkau setia masuk Islam. Tapi Fir'aun sebelum mati ni kesempat masuk Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah jawab secara langsung. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri de emak kakek ko. Kasep ka Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek beten Nabi kok tak epa ancora sampai tahun 2000 lekor. Mak le orang tambak sadi mikir, beda orang lambat minta sapora mudi keluh, beda orang masuk Islam lambat keluh, beda orang fokus keng la kasep akhirat Islam mata terima, makela fokus tada artena polan se fokusnya bela depak gendrung keru. Makanya aku leban sampean pengki beda kesempatan tu di Fir'aun ni ke contoh sampai makin dia setepakun beda Mesir.
Nggih, ning Mesir sampean. Pertigaan ini ke laut buku. Cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong ki nyabang lancar celena bilanya becakakeun lerah kasta bentopet tade kunana nyuun sapora lo itarema astau Rabban ya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa fiq Alhamdulillah ring tambak sari mangken hadir kapi ke acara saya. Alhamdulillah ni menunjukaki sampian bagus sebelum sakarat. InsyaAllah sampian masuk surga kapi. Malah sampian sehadir malam mangken ni keten gula bengal nyak saya sampian peleman dari kak ditutu sana isa pora kapi bi Allah. Apa sebab Allah seadabu melalui lisan Rasulnya. Ketika ada orang hadir ke majlis zikir, salah satu pengajian Allah adabu langsung. Fanada munadin maka Allah ni kapahlokolokan kumu maghfuran lakum mulai kapiring tambak sari tu sana kakila isaporah malaikat matur ya Allah jak sapora kapi pangeran sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedeking anang bintawat pesawat dan bah noro sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedeking ngereng otabe ngater tatanggana jotem ngater jotem ya pantar sekali bede sebagian bu ibu emur daje beniking niat ngaji ya keng penasaran pulan kocak ke Kholil Yasin di Bengkalan cek gentengai kok pokong sampean tak teku niat tung situ ngakor lah hadir makin kelek sapora kapi amin nah Pak Saus baik sampean keng niku pengajian atau keng penasaran ke acara mah etek kufu tu na bergelak gula kapan nungke pah ngucap asli nani kene cak gelak buku medong benaku hari biko ni kene kula ni kesekene karo oring ngetok Alhamdulillah Rabu kapi mangkin ke masjid nih kesem paling mulja nih Kanjeng Nabi ada bu khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha paling bagus tempat masjid paling jubang tempat pasar mangkin ni kuli sampean bedek zaman napa masjid itu tutup pasar dibuka engki napa engki kita tambak sari tidak apa eja ya Allah masjid ni kah pagar kunci kak saya 15 hari yang lalu kauncengan dek ke daerah Paiton Probolinggo bu nang kasan ni kak satu aja masjid pun bagian saya kirim bung nikah karena ada PPKM yang masih level 1 level 2 masjid ni kayak kunci kapi pagar alhamdulillah imatura aman tidak apa tambak sari beda masjid pagar kunci ada ceng masjid ada pagar apa saya kunci ya makanya mau pas sampai makanya untung ditereng matur ini kalau teman kalah kak makanya untung ditereng matur tanggi coba masjid itu tutup matur apa saya tutup itu tutup labeng banyak selok detil labeng untung dia nak detil labeng ya kan masjid kan detil ini kan nunjuk aki masyarakat tekan kompak sombongan ini tanggi kak mun masjid gentengan ini masyarakat tas sampean senyumbang ini tak kira hilang kak makanya sampean menadi saya beda pembangunan masjid sombong karena sampean masjidnya kebeni karo itunya ke akhirat bekal ke polong kemudian neng suratul mustaqim orang seakurban numpak sapeh orang tambak sari tak mampu akurban keng muntuman nyumbang ke masjid bekal nuruk masjid sampean neng bundi mana tergantung sombongan nah bayi ya bukan apa ada emang kana mun nyumbang 1 juta apolong bedenang pai maman roh mun nyumbang 500 pangtapangan di tengah mun nyumbang 100 nyandari bang labang bun temurnya mun nabri 20.000 asa napel ka pangpang ring mun masang ning 2.000 ruah nang dekondek paling mabonya masjid mangkat orang geger ke bobol dai punten geja kak
Abri ini kata kudu banyak, sepenting tak didik. Tenggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, makin sampean hadir kabdi ke masjid acara Muharraman agung ben kiai sombongan. Ini luar biasa. Insyaallah kula ben sampean selamat tak kira pada Firaun. Amin. Insyaallah kula ben sampean masuk surga kabdi. Amin. Allahumma. Lebih-lebih pas sampai bisa sholat berjemaah ke masjid, luar biasa. Orang sholat berjemaah ni kula sering ngebela iman kak diman, berjemaah ni ketra cedep etolekor kalih. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali toman Abu Jeng Isa ni kak cecer dari berjemaah. Markana abahas ilmu. Akhirah entar ke masjid Dajah, mari Abu Jeng Isa. Entar masjid Lau, mari Abu Jeng Isa. Entar masjid Timur, mari Abu Jeng Isa. Akhirnya Imam Ghazali pah Abu Jeng Isa petolekor kalih. Polan berjemaah derajat petolekor bekto nikah tak nyapuk berjemaah akhirnya ikenten Abu Jeng Isa petolekor sampun Imam Ghazali ini keasarin pas era Abu sareng guru nah edabuin dong kakek sa Abu Jeng Isa juga karo iya sang petolekor mun derajat pakun situ oke mangkana berjemaah ini kelarang sampian buk pala tak bisa ke masjid compo usaha ki berjemaah ben serah ya lagi nah mun lagi ke masjid ben anaan lereng laki ini kemah bagus Abu Jeng masjid ben Abu Jeng Roma bagusan Abu Jeng ke masjid mun selaki ke masjid si bini pah Abu Jeng ketibi tak berjemaah ketinapa cepon kitab fikih mun kak dintok reng laki mun ke masjid pah si bini Abu Jeng ketibi tak panapa make Abu Jeng ibung kona makle si bini berjemaah karena ben catatan masjid beda berjemaah lain artinya selaki beni imam mun selaki imam tak oleh pakun ke masjid karena mun selaki Abu Jeng ibung kona masjid berjemaah apa tade jelas saking dari bagus berjemaah kula sering ngebela iman keaman. Imam Ghazali ini keadabu berjemaah nih kakak selain petolekor derajat selain etremak bojeng ngamuna berjemaah nih keadetiaki keluarga nih kerukun. Reng laki bini maki atau karada remah keng mun ahli berjemaah maki atau tak kira abid bu. Arapa orang sebiasa berjemaah apa jeng ketibi dia tak nyaman persis kula ben sampian mun apa jeng berjemaah tak nyaman. Bulan biasa na bojeng sampian ben selake Roma duhur berjemaah asar maurib isya subuh berjemaah tok pahatokar situng bekto sa Abu Jeng ketibir tak nyaman subuh pereng penting aki abi lemak ni duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ungke kalangker Allahu Akbar si bini ku tak lagi pikiran noro apa nje engko ya noro tempo na cek boci keng mun tak noro biasa nang kok berjemaah akhirnya si bini cung mancung tupat tuna langker bun murda jana norok kiya dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelek tak sarmu keng mun tak nyampit lakarlah bektona nyampit akhirnya apa nyampit kiya lok celok amin dan selake ya ada akretek tompes sarmu mun setia aja sarmu tak sarmu barokana salat polan rokaat pertama lah sarmu rokaat nomor 2 bisa lake pahi palanceng Fatihah bu ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin beres tak beres selake pah kretek iberi mun kedik reka cak genda nih keding tak tahu kan jadi mangkana kalau ben baro kana mangken manter berarti orang senemak ke masjid apa jeng berjemaah ke masjid sehingga kencerna petolekor ten kule sering ngebela biasa namun acara Isra bi ten kule sampai yaki orang apa jeng ke masjid berjemaah pertama orang ini kemudian apa jeng ketibi belum tentu terima kak mun masalah asa bejeng ini kak asa sepenting syarat rukunnya cukup aduh bara aniat nutupi aurat andi udu nikah syarat rukunnya cukup kalau syarat rukun ampun cukup bejengan nikah asa artinya tak usah kodok tak andi otang bojeng teremah napa punten ya tak uning kula bi sampian keng mun berjemaah nikah pasti asa arapa karena ketika berjemaah ketika kompolan nggak nikah nih maka Allah ini kata ningali tung situng langsung ningali kompolan tetapi semasjidnya kemun seetrema bi Allah situ selain sudah etrema menurut etrema kia kan hebat tak hebat berjemaah nih nomor 2 apa keutamaan sholat berjemaah sering kula ngebala setiap pengajian nomor 2 sholat berjemaah nih ke imam tak kira tuman salah makmum tak kira tuman salah arapa kula ben sampean mun bejeng mi ampo salah pula na bejeng ketibi
Allahu Akbar oleh telo oleh empat engko. Mi bisa sampian mi tong 4 rakaat keliru. Cek dengan pesena beko kurang 1000 temoh. Engki. Sampian tidak akan salah kalau menjadi makmum. Tak usah mitong rakaat sampian. Letikku imam, pala imam ruku sampian. Imam sujud. Tak usah mitong rakaat. Lah tak kira salah. Apa yang imam lah. Nggih. Makmum tak kira toman salah mun berjamaah. Imam tak kira toman salah. Arapa? Karena imam pun salah yunjuk rasa dari budi. Pejangi 4 rakaat lau lempak pah imam ki jaga boleh. Kejai budi. Subhanallah. Pulan selaki ngucap subhanallah imam tak lem jaga si bini budi. Salah. Benjak jadi ngakireng bini seputar kineng kitab Baijuri dan kitab I'anatut Talibin. Cara namai ngak sufikot akopak beni akopak sani kepukmun sani kangandok terenya mana. Saya kocak sufikot reng bini akopak ni kesani kan ni. Teti tanang kanan ke paki ke tanang kacer colok tak oleh akan dah. Lebih. Paham? Jadi kalau laki-laki pakai subhanallah, kalau perempuan dengan cara tepuk tangannya beni senikah tapi tengah tanang kacer ikepak bi tabung tanang kanan. Jadi cara nama ingat. Maka tak kertuman salah berjemaah ni kamu makmum noro imam tak kira salah. Imam salah bi makmum. Pebece imam maca surat pahi kolopai mun berjemaah tak kira kolopai karena mun kolopai pae enggak ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla pas buru polan kalla sampean beni ero nyimpang kalla aja kene kalau pai kak mangkana ibu disengarte pae ngak kalla saufa ta'lamun deki pae terus aki bi imam pole sadeka ya se imam kudu ngarte pala adel tel tadak semai ngak cek la tel boy wadak semai ngak bah kalla kul huwallahu ahad mun kul huwallahu aja gampang buntong deki ja anggi tetapi pala tadi semai ngajak tel over surat ya semakmum pala salah pebece aki ni ser cak pada bi cerita imam ben makmum pada akhir niku bal-balan polan niku bal-balan niku futsal sing mal mapujang isang pahi kencang akhirnya imam memikir surat apa sih paling pandai surat inna a'tainakal kausar kadrina akhir make inna napah elang kolopai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna macam ding tak betah di budi pah nyampit inna lillah wa inna ilaihi rajiun aja benih mabecek manotoknya mana aja pala tahu pabecek ongku pala tak tahu ya imam macam lah tel so nggih oke seimam yang ngerti pada tidak semua becek je lah tel boy cak pada bi cerita na santre bode santre muntuk bulan Syakban bulan Reba pereyan akhirnya pasaan pah ngelilengkon kalmat tuan ubu kerja ben gaya cak lah santre ngelilengkon kalmat tuan depak kon kalmat tuan sampai pangimami terawih cak dengan santre boleh bur apuntel surat salbutan ben bula cuman cak dengan cang tibing santre mun iyo betodus paksa terus aki ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin duduk kalimat tua kapila makmum ibudi bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina iko lupa ya illa alladzina Bahamat tuan ibu dia ngocak jong 5 menit illa to temu dah ya bajang ka ada wa kelak lekas ni dung kadung kocak santre se yo be todus takok nyangku tak
Akhirnya terpaksa terus lagi. Illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu dinyampit amin dukale na cong eko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ini ke sponsor. Tungeng tungat tu bareng tak gengeng ge. Ini ke keng cerita sponsor. Saya lanjutkan kembali. Apa? Sejembuk. Korang. Cek pada bentang bin nih kaki yu. Kapan parak toron nak korang? Jami tetu saya ngocak korang kangkok je kaki yu. Andi laki apa bujang saya ngocak korang. Amun bujang norong kok ayo. Ayo teti merdua ayo. Pada tanda teti merdua kaki mertungai Roma merdua enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam, selain Allah masalamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, matakelem Fir'aun. Allah juga keluar Nabi Yunus dari tabung cuko tanggal 10 bulan. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram Allah masalamat Nabi Nuh dari banjir. Jadi aing ni kai Pak Asad tepat tanggal 10 bulan. Akhirnya Nabi Nuh pah mapolong. Ayo siapa seandik rekarena sangu, seandik rekarena beras papolong, rekarena pelotan papolong, rekarena otok papolong. Papolong pah ke bayi tacin. Tacin ini kesampai mangken pakuni kelaku pah nyamai tacin resem. Me tak resem macam kapi berde dalam gitu. Kan tebede ki bubur suran. Mun bulan sore ke bayi tacin diberi otok kacang capi yang lebih berasang kapi ke dalam gitu. Kasih dari Nabi Nuh. Dan keterangan ini kepada kitab. Itu oleh Syarh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin fi syarhi kitab nama? Syarahna kitab Fathul Mu'in lil Imam Zainuddin Al-Malaybari. Ini kata oleh sebagai kitab. Juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ketika Raja Namrud ngoper Nabi Ibrahim. Allah dabu ya narukuni barda apoi celap kaki celap wassalaman ala Ibrahim. Ayo peselamat Ibrahim celap. Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang besar. Apoi merangak Nabi Ibrahim beda idem secara akal mate. Tapi kesokan Allah apoi soro celap apoi gemet kare areng dari dalam areng kresek Nabi Ibrahim keluar ku tak kumikil ka. Ini kemudian kesukaan Allah. Apa ini ke makhluk? Maka namun makhluk napa cang kholik, pada cang pangeran celep. Nggih. Makanya ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ni kemun bi reng sepolam bae ke bae mal amalan makle tak tepani panas apoi. Sampean mun tak percaya mesti deki macah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ni ke baca 333. Mari baca 333 cop-cop tanengah, mari cop-cop pah over ke kompor 5 menit. Insyaallah poton. Arab mi aglam. Mi tak manti tak. Beni tak manti ku lebih sampean mangken onder dile butuh. Atena but. Cang nak kena santre. Idzil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun la tak yakin tak kira manti ka. Cek ku lebih sampean mun beri malam-malam ke cekik yo tiaki nai ko. Cek le ke pangeran ngutiaki. Reng lambat ni kalau tu manti otian. Mangkan reng lambat magi dikir tak pas separatu ka Allah. Reng lambat mun dikir kan tak pas. Keng teti buju arapa dari ate ongku yakin ri beuring makereng mate cek benyang beda si teti buju mun si teti jerengkong make compok banyak nggih ara dalam ni kan dikirne kan lambat tak pas ibu ilahi rabbi anta maulana subhanallah jadi ngaki po sepo banlos Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman Allahu akbar lobar keng make lobar tadi bujo ka engki mangkana reng ko make dikir lopot na torot jelak salaki pentai dua na boy
Manti pengocak ring tu. Jadi kalau ibu nak terpesen matos, ya bah bantuan ke kaki bah. Dari siapa deh, jong? Ada bantuan dari corona bah. Dari siapa jong? Dari corona. Alhamdulillah tua aki naman terlancang ngomor corona aja jong. Manter corona aja sehat berselamat manter kita apa ke Mekah Madinah kok. Ada makin makanan makin tutup tepani corona ke haji ge. Kula baru makin corona ke haji. Bisa tua naring tua manti ka. Makanya saya ngak watuan, cak doa dan badan kan. Ya benih dan badan cak kan kebelah bantuan di corona ya tua aki corona nah. Berhubung saya tua manti. Leka Quran, makanya Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Quran itu adalah obat. Nggih. Quran ni katam Kanjing Nabi keluar dari telum kanjing Nabi ini kayak kepong. Saya rasa ngepong orang kafir. Bila waktu hijrah, yang hijrahnya kanjing Nabi dihitung oleh Sayyidina Umar jadi penanggalan hijriyah malam mangken. Telum kanjing Nabi kepong kalaban orang kafir. Dalam telum ni kepada telur orang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar kuste kanjing Nabi. Kanjing Nabi matur ke Sayyidina Ali. Ali, kakek tedung etang ketedungan ya. Engkau keluar. Sayyidina Ali langsung ada buh, engki kanjing Nabi kula asarina. Bayangkan, saking dari takdim Sayyidina Ali, padahal katedungan ni keseepatin Nabi orang kafir. Sayyidina Ali apa kau nasarin gelem. Cek tepak agak kula kan mataber. Bemak kula kanjing Nabi pula Abu Bakar tuaan. Punten Sayyidina Ali asarin. Kanjing Nabi keluar ben Abu Bakar. Napa saya baca kanjing Nabi? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda, dari belakang tutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam Yasin sampai wa ja'alna. Kanjing Nabi keluar tak padeng, reng kafir makin melak-melak mata gereng. Sepadeng cuma Sayyidina Abu Bakar. Tak ayam baca bani Abu Bakar saya ayam kanjing Nabi. Kanjing Nabi tak padeng. Napa saya baca Yasin? Yasin ni ka baca tak sampai mari bi kanjing Nabi. Keng semaus kanjing Nabi. Elang kak. Beh, gimana tika Yasin ni kak? Kulis sering ngebel sampai mangkin. Mun tak percaya sampean cek Yasin ni kaman luar biasa. Sampean ngantil aing pangalkal bede gelas. Pah maca aki Yasin le makale. Celep aing ni kakak. Haji ya besok roman ti sampean cek dak gelak mun beli malamalan. Oh, mungkin sampai kiamat kurang seminggu tak kira manti. Tes nongguan agak ajar kak. Kanjeng Nabi ni ke macam Yasin ni ka elang. Maka namun reng lambak Yasin ni ka malam-malam tro elang, ngepujuk lambak macam Yasin ni ka elang. Abu sampean ni pola kepepet ku leku amalaki kak. Sampean terkesu menep kota. Ngibu sepeda na blong ada sorat tu. Pahi lampu merah ada bude polisi. Abeli sampean ikat elak, takut itabeng. Maka sampean mula terlanjur sini ke sepeda na blong ada bude polisi. Ngamalaki tuan kanjeng Nabi ni sampean tojuk ke lu ambui sepeda nah khusus saja guru. Pati hasil terakhir niataki kalau ben baru kana Yasin menter elang ya Allah. Pah maca Yasin sampai bacaan waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa ushaynahum fahum la yubsirun. Sepeda nak kepak pah serepoh. Keng lengi ding pah mulai mayu. Mari kepak mari serepoh. Sampian pah lebat jedeng polisi kak sambil mis semlaunan saus. Insyaallah sampian mulai aderet. Mi tak manti Yasin nah. Beni Yasin saya tak manti. Atena kula ben sampian mangken ko. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Tak kira etere mamun atene kata khusyuk. Tak kira etere. Beni Yasin saya tak manti kula bi sampian se atene kebanyak gelu maksiat. Mun maksiat mangken buk tak usah ke pasar. Pengajian mantan kula ceramah. Ni bini tunjuk ka kursi deui. Kula ceramah le setengah pah anang dia nyempen nangis. Kapan nanang nangis kalau pai cek bede kula ya ada buk. Muka kancing. Mari buka apa? Mak keluar beken. Ya mun ka kula alhamdulillah. Cek dengan tak nyari ki yang ka Teti mata ki padang kula nak. Mencari Allah pada selamat kalaban barokah Muharram. Kau leben ajunan pada yang kak dari musibah. Akati Allah ngangkat musibah dari Nabi dan Rasul. Allah mabaras songkana Nabi Ayub. Allah ngangkat derajat Nabi Adam. Allah meselamat Nabi Nuh.
Allahumma selamat Nabi Ibrahim dari apoi, Allahumma selamat Nabi Musa dari Fir'aun, ben mati Fir'aun malam 10 bulan Muharram, mangkana Muharram makin muljah sampai Masjid Nurul Islam memperingati bulan Muharram manter bisa aben tahun. Cak amin tok nyumbang. Ya mun karo amin makin kok to kang ini kesombengan kak ki. Alhamdulillah nyumbang sampean. Nyumbang dapat tak nyumbang? Majar dapat tak majar? Ani kan nyampit kabeh mek kita abri kan samar mun nyaring deh ini. Punten sampean mek kita abri saya kan hadir nih kalau nyumbang bu. Nyumbang mata dak berkat dia. Salat abri saya pah ana ngempak iki kabeh. Ya oleh petok ben lagi na berkat. Aja mentepak karena saya kabeh mek duhur tak kina anak leku aja. Punten tak panapa tangki bu. Baiklah kali siapa ki untuk sampean niki ding sampean tibi tak kira kalah rezeki nah kalah umrah. Mencari Allah dan juga umur dapat ke Muharram tahun datang. Amin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini ke bulan mulja kabeh telok termasuk bulan mangken pas terakhir bulan Recep. Katinapa bulan Recep? Terangake kapan yoncengi bulan Recep leku. Ya derem, terangake mangken kabeh kan. Mangken ke pukul senapa bu? Pukul setengah 11 uwib. Berarti istiwa pukul 11 dari kantong ke Bangkalan kulne ke 4 jam perjalanan bu. Depak kol rempak ke jompok hule deki. Depak kol lempak atau bekol telok. Leku hule kol petok mangkat boleh. Mun pah pun malam depak kol lempak kol petok mangkat anak hule habis andi alik. Bok. Ai foto kadinna ya. Tak langkong sepora nak sana sambiaga aja. Tegi 4 bulan seembol jaki dari ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum mentertetia ilmu mentercek asana sambiaga aja sapor aki kaki. Sapor aki buki. Mentir Allah tabangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kenging gitu ipun Allah amin Allahumma amin Allahumma ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin asarun ya muhai angkat tanengah ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin sekak ditus bisa pada Pak kurang lebih nanya unsaporah mana nabi bener dari saya pada Pak kebenaran kadin tu asli mutlak fadl dari Allah mana nabi beda salah kesalahan kadin tu ombar dari kaentengan putan kaula tibi nyu unsaporah ban nyu pelerasaki apa bah punten kiai banyak nah oi pokon pas tutup buk tadi pas tutup aslinya compo hule tak teman nutup tukang buka ngedok kangke pengajian bok Allah tepak karing ngapa kaki bok me pacek saran dari tambak sari ni kula mun pengajian compo biasanya muka ben Fatihah tak teman nutup doa iro tutup ya tuh depak tutup Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatib lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah Allahumma ja'alna wa jami'al hadirin min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dair innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة kurang lebih nanya unsur porah dan semoga berang Allah ibadah bangki boleh dan kesempatan selain
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.